from New York, Late Night Show with Faiq Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, एक सहाफ़ी ने नवाज शरीफ साहब से पूछा कि आप पर अरबों रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम है, क्या ये सही है? नवाज शरीफ बोले नहीं, ये झूठ है। फिर सहाफ़ी ने कहा आप पे ये भी इल्ज़ाम है कि आप जो है वो बीमारी का बहाना करके यहाँ लंदन चले आए हैं और आप इस दर्जा बीमार नहीं हैं। नवाज शरीफ बोले नहीं, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और मैं सच्चा बीमार हूँ, ये लोग झूठ बोलते हैं। फिर सहाफ़ी ने कहा आप पर एक इल्ज़ाम ये भी है कि आप एक अमेरिकन फीमेल जर्नलिस्ट को सेल फ़ोन का तोहफ़ा देने के बहाने उससे नाजायज़ ताल्लुकात कायम करना चाहते थे। नवाज शरीफ बोले ये औरत झूठ बोलती है। तो उस सहाफ़ी ने कहा तो इसका मतलब ये हुआ कि आप में कोई ऐब नहीं है। नवाज शरीफ बोले बस एक ऐब है, मैं झूठ बहुत बोलता हूँ। तो साहिबों, गोरे रंग पर जहालत, गुर्बत, जुर्म ज़रा मुश्किल से देर में नज़र आता है और नवाज शरीफ इसका खूब फ़ायदा उठाते हैं। नवाज शरीफ और उनकी फैमिली अपने झूठ को इस तरह पेश करते हैं कि वो सच लगता है। उसकी प्रैक्टिस ये करते हैं कि ये झूठ को सच समझते हैं, खुद अपने अंदर उसको सच समझने लगते हैं। तो उससे जो कॉन्फिडेंस हासिल होता है, जब उसको लेके ये बाहर जाते हैं तो फिर हज़ारों लोग इनके दाम में आते हैं। अच्छा, एक बात जो मैंने आपसे पिछले प्रोग्राम में कही थी कि देखिए, इनको जब रिजेक्ट किया गया इनके वीज़े को एक्सटेंड करने के सिलसिले में, तो उसमें एक रीज़न ये था कि इनके पास वैलिड पासपोर्ट नहीं था, और एक दूसरा रीज़न भी अब सामने आया है, वो ये है कि बरतानवी हुकाम ने इनसे कहा कि साहब, जिस बुनियाद पर आपने वीज़ा हासिल किया था वो तो बड़ी शदीद बीमारी थी, और जो एक्टिविटीज़ हैं आपकी यहाँ लंदन में, ये दोनों मैच नहीं करती। यानी इतना शदीद बीमार आदमी, बेड रिडन, वो जो है वो गोल्फ का मैच देख रहा है और शॉपिंग कर रहा है, हर जगह घूम फिर रहा है। तो ये बहानेबाजियाँ जो हैं इनकी पकड़ी जाएंगी। हमारी अदालत में तो इनके पसंदीदा जज होते हैं, नहीं पकड़ते, लेकिन ये पकड़ी जाएंगी। एक ज़माने में पाकिस्तान में कहते थे मेरे गुर्दे में पथरी हो गई है, तो किसी ने एक ये शेर पोस्ट किया था कि हम न समझे तेरी सियासत का तकाजा क्या है, हम न समझे तेरी सियासत का तकाजा क्या है, कभी कतरी कभी पथरी, ये तमाशा क्या है। ये गालिबन इस दौर के वाहिद वज़ीर आज़म हैं, अजीम वज़ीर आज़म हैं, जो वज़ारत उज़्मा के ओहदे पे फाइज रहते हुए UAE में प्लम्बिंग का काम करते हैं और रिस्क हलाल कमाते हैं। भाई, इसमें ऐसी एतराज़ की बात क्या है? औरंगज़ेब भी तो टोपियाँ बेच के अपना ख़र्चा उठाते थे, तो नवाज शरीफ भी ऐसा कोई भी काम कर सकते हैं। अब आइए एक बहुत अहम नुक्ते की तरफ मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। देखिए, पाकिस्तान पे इस वक्त एक कट्टरपंथी नेशनलिस्ट इमरान खान की हुकूमत है, जो ना डर रहा है न बिक रहा है। पहले पाकिस्तान को डील करना इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत आसान था। पहले जितना आसान था, आज इतना ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अफ़गानिस्तान में तालिबान आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तान को कभी प्यार से रोका समझाया जाता है, कभी डराया जाता है, लेकिन ये इमरान किसी की बात नहीं मानता। चाइना जो है वो बड़ी तेज़ी से दुनिया की नंबर 1 नेशन बनता जा रहा है। ट्रेड के हिसाब से सबसे बड़ा ट्रेड उसका है, बिजनेस उसका है। CPEC का काम बढ़ता जा रहा है और ये उसके साथ कदम में कदम मिला के चल रहे हैं। कश्मीर पर इमरान खान से कहा जा रहा है कि भारत के मौक़िफ़ को तस्लीम कर लो नवाज शरीफ की तरह, लेकिन ये वो बात भी नहीं मानता। तो फिर क्या होगा? इमरान खान को रास्ते से हटाए बगैर बात नहीं बनेगी। ये बात समझ में आ चुकी है इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के, और मैं पहले भी इस पे आपको अपनी राय दे चुका हूँ। अब नवाज शरीफ की तरफ आइए वापस। नवाज शरीफ बड़े पैमाने पर कुछ नए हथियार खरीद रहे हैं। उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर सहाफ़ियों को ख़रीदा है, चैनल्स के मालिकान को पैसे की डिलीवरी पहुंच चुकी है और उनसे कह दिया गया है, जिसमें गालिबन 4 सहाफ़ी मेन मीडिया के हैं, टीवी वाले हैं, और 2 गालिबन सोशल मीडिया के हैं। तो
تو ان کی بہت زبردست ان سے وعدہ کیا گیا ہے. ذاتی طور پہ نواز شریف صاحب نے انہیں فون کیا اور ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ ان کے بیانیے کو آگے بڑھانا ہے. اب جھوٹ کا پلندہ کھلے گا. اب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے عمران خان اور حکومت کے خلاف کھل کے باتیں ہوں گی اور جھوٹی سٹوریز جو ہیں وہ سامنے لائی جائیں گی. فضل الرحمان صاحب کی قسمت دیکھیے, ہر دور میں حلوہ کھانے کو ملا. والد صاحب عالم دین تھے تو گھر میں حلوہ آتا رہا. ساری زندگی جو ہے کچھ نہ کچھ مدرسے کی وجہ سے کہیں نہ کہیں سے رقم ملتی رہی. اب پھر کروڑوں روپے کے تھیلے پہنچ گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ پی ڈی ایم کے ذریعے دوبارہ حکومت کو پنچ کیجئے اور گرانے کی کوشش کیجئے. اور 30 تاریخ کو وہ کراچی میں جلسہ کر رہے ہیں. پیسے کی ڈیلیوری ہو چکی ہے, فضل الرحمان تیار ہیں. اچھا, سوال یہ ہے کہ یہ دیکھنے کے باوجود کہ پی ڈی ایم پہلے بھی ناکام ہوئی تھی, میں نے پہلے کب سے آپ سے کہہ رہا تھا جلسہ کر سکتے ہیں پیسے کے زور پہ, حکومت نہیں بدل سکتے, لوگوں کے دماغ اور ضمیر نہیں خرید سکتے. اچھا, اب یہ اس دفعہ یہ کریں گے کہ اس مہم کے دوران میں یہ کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ وہ کون سی جماعتیں ہیں جو مل کر الیکشن لڑیں اور عمران خان کو شکست دے سکیں. اب یہاں پہ 2 سوال میں آپ کے لیے چھوڑ کے جاتا ہوں. میں چاہتا ہوں اس کو آپ شیئر کریں اپنے تھاٹس, اپنے خیالات میرے ساتھ. کویشچن نمبر 1, جس حساب سے نواز شریف میڈیا بائنگ کر رہے ہیں, جرنلسٹ خرید رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, کمنٹیٹر خرید رہے ہیں سوشل میڈیا کے, عمران خان جنہوں نے پہلے ہی میڈیا کو ناراض کیا ہوا ہے, وہ اتنے بڑے طوفان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ آپ اپنی رائے ضرور دیجئے. دوسری یہ کہ 2/3 میجورٹی سے جیتنے کے لیے عمران خان کو کوئی نئی حکمت عملی, کوئی نئی پالیسی سامنے لانی چاہیے, یا پھر انہی کے ساتھ مل کے الیکشن لڑیں گے جو 2 بیساکھی ہیں, ایک ایم کیو ایم اور دوسری قافلی, جو ہر وقت آپ کو دھمکی دیتے رہتے ہیں کہ اب ہم تمہارا سہارا چھوڑنے والے ہیں. تو کیا اس کے لیے کوئی حکمت عملی ہے اور کیا ہونی چاہیے؟ میں اس سلسلے میں انشاءاللہ پوری ایک لیکچرز جو ہیں ان کی ایک ترتیب دے رہا ہوں جو آنے والے ہفتوں میں ہم شروع کریں گے کہ 2/3 میجورٹی سے جیتے بغیر مسائل حل نہیں ہوں گے اور 2/3 میجورٹی کیسے حاصل کی جائے. اس سلسلے میں آپ بھی سوچ و بچار کیجئے اور آپ کی بھی جو بھی رائے ہوتی ہے, جو اہم پوائنٹس ہیں, ان کو آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ہم مل کر اس مرتبہ کوشش کریں کہ ایسے میجورٹی سے عمران خان سامنے آئیں کہ بیساکھیوں کا سہارا نہ لینا پڑے اور واقعتاً پاکستان میں تبدیلی لانے میں وہ کامیاب ہو سکیں. اگر میری رائے آپ کو بھاتی ہے, آپ کی بھی وہی رائے ہے, میں کوئی نئی بات نہیں کرتا ہوں, میں وہی بات کرتا ہوں جو آپ کے دل میں ہے, جو آپ سوچتے ہیں, اور اگر ایسا ہے تو پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اس کو شیئر ضرور کیجئے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.